Anyang aki din! Ay, kumusta ngay anak ko? Nakasaritam ka dito akin kuko ito pusto nga ibagbagam nga apagam. Ha? Ay, wan tatang. Nagsarita kami, idi na minsan pa ingal daw. Ay, kasta ya. Ay, kay kaano ka ngay amang rugi? Iti kabiitan matlaan nga panahon tatang, mangrugiak matan. Uray klang ti panagawid ti asawak, tay so ti kadwak amapan ag-purchase iti gamit iti ili. Ay, nasaya at nukata. Nukabailaklak ko ma. Ay, sa ako na. Dito'y kayo balay tatang. Kabaulan mi dayjay nga aramidan iti asawak. Ay, naimbag ka pa'y kumare. Oh, anya man nun ita na imbag nga ibagbagam. Wana, tamang rugi ka matan iti negosyo. Nagumaya, di location ti restaurant mo. Sigurado nga ado, ti umay mga ijay. Sapay la ko mga rutakasta kumare. Ayun kayang, kaano ka nga amang rugi? Itamod lang ang alawas kumare. Uray klang ti panagawid nila kay ko. Ay, kasta ka di. Ala nga ron. Irugi mo. Taumay kaming tumangan iti gwapo boyfriend ko. Boyfriend? Yay. Kunak man na nag-break kayo iti boyfriend mo ibagbagam. Kunak lang, dahil siya kumare. Nagapa kami lang iti. Amunak matan. Marupok. Anya laki, di na hiya. Mare, pudno ka di tinadamag ko. Anya manintay ta na damag mo, Maria Marites. Nadamag ko ngamin nga adda ka no ti restaurant ni Piring ijay sentro. Ha? Ay, wen. Pudno tayo ta na damag mo. Iso ano mapan kag palengke di sentro, kat mabisin ka, mapan ka laeng mangan ijayan ni Pering. Anya, nambarak ngay mat amapan mangan ijay ayan na. Iyu. Anya? Damdamagak lang no pudno. Saan ko ako na amapanak mangan? Ha? Ado ti restaurant amabalin ko amapan panganan. Asaan nga ijay? Anya lakit din aya. Ay naapaw! Maria aya, ano miro una chismosa di ti lugar tayo? Ha? Amok manen, deta malikrik na, dagiti nagtiritir nga ulat mo. Dakes nga apal man daytan. Anya? Siyak? Umapal? Ha? No saan ka nga umapal? Suportaram kumaan ni Pering. Uray word of encouragement laang. Saan kumakasta? Pa-iw, iw, pa-iw, iw, iw ka ba dyan? Ikaw na nga itong iw! Si kamot gayam pireng. Kat, kumusta ngay? Nangrugi ka din iti restaurant mo yung sintraw. Ay, wala na. Idi pa na minsan alawas kastaya. Taumayak tuman mo't mangan ijay numapanak ag palingke. Ay, katwan anana. Inaldaw mo't nga dak ijay. Kaputa tultulungak di inayabak akok. Marigatan mo't ngamin may sana laang. Kastaya. Kaala umayak to ijay. Anya ngay mo ti specialty yaw. Kay bestseller aminuyaw. Kwa na. Ti bestseller mi ijay kat native a pinikpikan. Iso ti inaldaw amay ibus. Ay wow. Kayat ko na taa. Umayak to nga umay pireng. Agyamanak nana. Bangani, anak ko. Ala, mangan kayong tatang. Maudyak amangan, talagpasak man pa dito iditak a video. Video? Wan tatang, napunong ngamin di restaurant itay aldaw. Ado ti tao, iso ginundawayak man ang nag-video. Kasta aya. I-post ko man iti Facebook tatang. Tapno makita mo ati kadwan. Tapno maamuan da, tinagan ti restaurant ko. Kunti exact location na. Ay, wala. Nasaya at taan na panunot mo, anak ko. Wan tatang. Tapno umay mangan, dagiti makakita. Ayan
lakit din. Nabuyak man timpos mo iti Facebook, mare. Ha? Jay video, jay restaurant, Mare. Uy, mare. Ayo, talaga nga ado mo ti kastoryo Wan, Mare. Ngam adalat tamot maminsan kat basit. Ngam ayos lang ta saan mat ama zero. Ayun Ayun kaya. Among ka di mare. At dati ka trabaho anag ko na kanya. Anapanda ka nunangan iti restaurant idi na minsan. Nagmayat ka no, di pinikpikan nyo si ka. Kasta aya? Ala, amangan no awanak, idi na iranaan na panda. Anda ka. Ngam busy ka na di kusina. Wan siguro takanayonak ngamin nga adadya kusina. Kat, sika ngay mat. Kaano kang umay ijay? Dandanin ko mare. Ang sweldo at intun katapusan. Ta umayak tumat magan ijay. Nakitak nga rod ti impose ni Pering iti Facebook na, nana. Ha? Kunametlano. Ha? Ay taapay manaw na napudot ti ulom kini Piring aya. Saan matakas dyan, nana? Ngam amok ngamin, asan anaimas tiluto na? Aniya ha? Ay pagkunamad. Amok ka, anya lakit din, ay. Sikakit dimot Maria. Saan lang aday ta? Malaksid asaan anaimas tiluto na? Ha? Nagdugyot. Aniya? Katwan, iso amas daawak man, no apay nga adulat ta timayat amapan mangan ijay restaurant na, idin to ta saan mat as safe ti makan ijay. Ay, jaklam mo, numaamuan ni Piring dagita nga ibagbagam si ka Maria. Amam, duwa klase ti apal. Dakas nga apal, kan nasayat nga apal. Kasti nga minnay, tinasayat nga apal, no ada nakitam nga imasinso iti panagbiag na, ijay kamot kumamakarit nga igaad mo ti manggad. Gamsi ka, dakas nga apal day taadakan ka. Kaputa nagdadakas ti isaw-sawang mo, ay salbag ka. Ay nanana, nairwama kun iti ugali day jay Maria. Iti payakas jay ti ugali na. Dakas ti apal na. Sapay la kumaa, ta iti laksit ti panang dadadaol na itinagan ko, kat adun to pa'y a blessings ti sumangpet. Ayun husto ka iti day taga imbagam. Sapay la kuma, ta adun to pa'y ti umaymangan iti restaurant. Ayun saan mo nga ikan kano ti sauday di Maria? Tati kinaado ti tattao dito yung lugar tayo, isulaag mo ti basher mo. Wan nga rod nana, ngumdibalin no ti panagkunana, kat pakaupayak nga agnegosyo ti aramidan na, ay nagbidot, bashers are challenging ako nada. Oy, busy ka mat nga agbuy-buy ay ti cellphone mo. Anya day tabuy-buyaam ay Ay kwa, dahito man impos ni Pering nga video. Nagmayat gayam di restaurant na. Talaga nga ado ti mapanmangmangan na dya Anya, tauray si ka, mauawis ka mat iti ipopos day jay apiring. Tapay aya. Apay, saan mo ayang nga ammo, asaan anadalos ti panaglut-luto na day jay babae? Saan anadalos? Saan pay anaimas? Ay unay kan Maria. No saan na naimas, kun saan na nadalos. Apay nga ron nga inaldaw, kit mapumpun no ti restaurant na. Anya, ay na, no ni piring ti kanunungam, ingkan ijay ayan na, tagdan na kayaon. Anya laki din na yan. Nya. Ne, dagatidog ba't tanday tanakarol nga imot mo anak ko? Anya day tagay? Ha? Ay, kwa tatang, tarpulin day to'y talo. Ha? Napan ko in paaramid tatang. Isabit ko man ijerwar ti restaurant, tapno makita dagay ti tattao. Ay, anak ko. Tapno maamuan dati exact location na niya. Wan nga rod tatang,
Tapno adapay nga umado, ti umay mangan. Nangikabil iti tarpulin ti awanan bain a babae. Ha? Agasam man ta impose na pa'y iti Facebook. Piring restaurant. Apaw! Nay, apay nga eh. Kasla ka mo makaungong iti boy-boyan. Boy-boyaak nga roday ti impose manin ni Piring iti Facebook na. Proud ti salbang. Anya kami na yati parikot mo kinkwana. Wait, awam mo ti dakis nga raramidin na ka. Ay basta! Marurudak tunggal makitkitak ti post na iti Facebook. Ha? Payman? Adda plano. Anya? Ay, agar aramid ka mo, Maria. Anya man dahi ta plano mo? Mapanak ijay restaurant na iti rabi. Ha? Mapan ko pigisan ti tarpulin nga insabit na iti ruar. Anya? Ay, unay kan. Nagdagis na talaga ti abal mo. Padasem lang nga aramidin dahi ta ngayon bagam. Ay, agar aramid ka lang, iti pakaibabay nam. Adda ako dito'y restaurant na dayto'y apiring. Ha? Dayto'y gayam ti kanayon na nga ipopos at tarpulin, ha? Adda imot ko ako chilo. Pigisak man dayto'y at tarpulin. Nakabutbut ang matanda iti nagdatakil nga aso. Apay ngay asaan da nga intali katrabi eh. Dagitadan, umasidagan ti may sana. Kumagatan! Ay! Tulong! Tulungan da! Ana, nagsakit na ito'y sakak lang ay. Pangasimutan ipanak iti ospital. Anya? Ang mga no darabis na di aso, ang mga kitdimot no ison ti patay ko. Gusto lang. Nakarma ka dagaw si didakis nga ramid mo. Agasam nga minday ta. Mapan ka agdadali ti tarpulin, kakin tarpulin. Gapulang iti dagas nga apal mo. Anya laki din nga. Lakay, alan pangaasim, ipanakon iti ospital. Ay makamu ka mapan. Ramraman laki din iti kalukwam. Anya? Di ka lang amin nagpanunot nga muna. Sakbay nga garamid ka iti saan na nasayat. Anya nga ita. Kinagat na ka lang arutin ti aso. Hala, mapan ka di ospital, asi ka lang. Nukayat mo pa iti agbyag. Ay, apoy Talaga adakas nga apal iti ada iti kaunggan na dayjay babae. Ay, nagturod man na nangaramid iti kasta. Kapulang iti dakas nga apal na napanagdadal iti tarpulain. Wan nga rod na. Siguradaw makikita na amin ti pupus mo iti Facebook. Iso atimang kan ti gura kan apal na kan ka. Ay, jak man amukan kwa na nana. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngamno apay nga taakas jay. Anya ngay ita, kinagat lang arod ti aso. Husto tapag nakman na. Gamno adarabis na jay aso anang kagat kan kwa na ay kat. Anya ngay nga raud, awan mo't basol mo. Basol lakit di Ay na, awan mon, Maria, matay kan. Si kakit di mat kumari. Kastoy lang aroden ti sasaad. Kastapay lang ti bagbagam. Oh, instant kalma ko naman. Ha? Agasan man kami dahil tang arabid mo. Kapulang itindakas nga apal mo. Naarabid mo dahil ta. Yaks! Ha! Anya nga ita. Aggastos ka pa itidakkel. Kapo iti kinagat ti aso. No di ka kag... Gunggunam Mare. Nakababain ka ita kinipiring. As in, nakababain.
panunutem namin nga umuna. Sakbay mo nga aramiden. Tanga ka. Kumusta ngay nga ta? Diya isa ka ni Maria kinagat ti aso. Jakman amo tatang. Pampanunutok nga rod, amapan may kumasarongkaran kini bakla inton Sabado. Ibagbagad alimtag kanumot. Anya? Ay, apoya. Iluunay yung tidakas nga pala niya. Ado, ti maramid niya. Anya ngay nga rod tatang, barang itikas diyan na pasama kat agnakamutan. No agnakam no agimbag ngay katkas dyan nalata. Ay, dak amon. Sapay la kumaa, tawan rabis na jay aso anang kagat kan kwa na. Sa pala kuma. Taadakit. Marurudak man kini Maria. Timangkay nga apal. Isu at lamar arabin na. Anya ko na, Mare. Mapanday je balay tayong tunbigat. Uwan ko makumare, naawan pa panam Awan mo't kiti Mapantaman nga paiso. Takitain talo anya reaksyon na. Ay, kaasimot ni Maria, no adda rabis na jay aso anang kagat kan kwa na. Maasi ka kinkwana. Ngamsan anaasi anapan ng pigis iti tarpulin mo. Kapiti dakis nga apan na ka. Ay, bay amon Barang itikas di nga inaramid na kat agnakam kumamutan. Ay namare, nusyak lamang kitkita. Awan naman ama ka amiris, kinagbalbaliw day dyan. Into lang na Inyurat ng sapay kitin Anya? Mala. Mapantano bigat kumare. Excited ka manginsulto iti day dyan tao. Anyan day ta na pasamak iti sakam kumare. Limtag mat. Wan nga rod, Mare. Madandanagan nga rod unay. Saan ka kadipay nagpa-check up? Napanak idi na minsan nga aldaw, Mare. Kunak amapanak kumamanin inton bigat. Iso na lang ang tawan kwarta nga aramata. Madandanagan nga rod. Tamangan no agwarasan iti bagik tirabis day nga aso. Anya? Mababainak mo't ngamin ama panagki daw iti tulong iti akin aso. Tabasol ko mo ngamin. Ay, Mare, pasensya ka kuman iti inaramid ko Aminak, adakas laang ti apal ko kan ka. Iso aramid ko day chay. Ha? Kunak no pakaragsakak ti panang pigis ko iti tarpulin mo iti rabi Ngam pakairubuak mo't gayam. Ala, bay amon day jay kumare. Sana bali, tamasukatan mo't di tarpulin. Ay kat, agpaaramid ak tumanin Alaam day ti basit agatad. Isu ka pa'y anayunan nyo, taing agpa-check up manan. Narigatan. Anya, ikanak pa'y iti pagpa-check up ko. Ay nakababain una yun, Mare. Makarik na ka kumamot tayo, itibain, sika Maria. Anya laki din na ya. Lakay. Sika ti nakabasol. Ngam jay tawa nagbasulam. Iso pa iti mang tulong king ka. Kondisin na ay ka dita. Hala, ingkag pachikapain. Tanong may bagang ka. Ingkanto manin agpigis iti tarpulain. Dakin tarpulain. Anya? Nakalalas to mga mintugalay. Ala, gusto kumamatan alakay. Nagsakit lang arudon ti saka. Ay kit gunggo na ma. Pasino ti pangibagam nga dayta. Dayta ti maganap mo, ti dakis nga apal mo. Kunam siguro, no pakaragsakam ti naramid mo. Dandan ni pakatayam kidi Ala, gusto lakay. No makapaagas inak to agki daw iti sorry kinipiring. Sorry taropam. Nyalaki di na ya. Bueno papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Among friend, nakaragrag sakak man ita. Anya ay mat makagapoy ti dayta kinaragsak mo. I-share mo mat adi. Amom ka din ni Rudy? Jay ibagbagak idikan ka a crush ko. Jay driver ti van. Rudy? Unman, jay gwapo a driver ti Baguio Vizcaya. Hamukon. Wen, malagip kon. Apa iya? Pawagar-arom kanya. Anya? Un friend, ay no, naggwapo talaga ni Rudy. Kan saan lang ang adayta? Malaksid iti kinagwapo na, ay kat nasingpot pa'y. Kan kang runaan na, adda apil na. Alay, at dayta ka man ako nakon. Mainlam ka manen. Asino ngay mat nga minti saan amainlaw iti kaskan kwa na. Ay no, nagtaraki ko naman. Makapatin nagitipan ti ako na dati kinatar na. Awanin ti makagapo, tapno pabayagak pa'y ti panagdaton mo kanya, Rudy. Ha? Anya tiyat mo asawel? Aklo na kun ati panagayat mo. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako oray pilang. Tay tuyan daal daw ang bayag inururay ko iti mano abulan. Awan anyaman na, Rudy. Ay ayatin ka unay-unay. Kitsapay lang kuma, takas takamat kanya. Ikarik pilang, si kalaing ti babaeng ayat kita. Inton bigat, kan aging gat-inggana. Agyaman ak no kasta. Sapay lang kuma, pasaan to ang pulos nga baliw ti panagayat mo kanya. Promise, pilang. Anya, addan kaayan ayat mo, kunang pilang. Un anti, iso ni Rudy. Anya ngay mo, ti trabaho na. Driver ti van, anti. Baguio Vizcaya ti pagbibiyahan na. Kasta aya. Nasaya at nga raw, no addan kaayan ayat mo. Yam amum tumot akanyak, tapno maamamuk mo. Bareng no adda papanak ije Vizcaya, kat maranaak nga iso ti pagluganak, o di discounted. Anya, iso nga yam ammum kanya, tapno makitak mo ti rupa na. Un anti, yam ammuk to, di kay madanagan, tagwapo ni Rudy. Sa anak ang mahilig iti pangit, anya lakit din aya. Friend, at the good news ko para ken ka. Ha? Anya dayta friend? Sigurado lang ang good news ha? Agayan ayat kamin kin ni Rudy, friend. Oh, kasta ya. Ay, nasaya at adino kasta. Good news talaga. Nakaragrag sana. Akas ladyak patyan nga iso ti kayan ayat ko ita. Nasingpot day jay. Iso ang singsingpot ka man. Si kakit di mat, sigud mat anasingpot ka. Oho, tsak lapat dyan day tanga imbaga. Anya? Nasingpot ka ano nakaturog ka? Anyan na, kidi na ya. Pilang ti naganti kayan ayat ba? O tatang, Kanong ngay pasyar dito'y balay. Mamumimay, iti kabsat ma. inton umay alawas tatang. Ipasyar ko ni pilang dito balay. Sige. Namnamaan mi day takan ni Silya. Wan manong, husto ni tatang. Namnamaan mi kini tatang dayta Ah. Ipasyar mo nga ipasyar.
Huwag ka di. Di kayo madanagan. Ta sigurado da ijay. Anya, tiyam amunak iti amam, Rudy. Huwag bilang. Lako nada nga hindi kabsat ko. Akayat nakakano amam-am mo. O sige, mabalin ka di ako yugak tigayim ko no bilang laang. Ha? Sino gayam mo? Ni Abigail, tigayim ko abakla. Jigayim mo abakla. Ay, kawa na. Awan pa rin ko ti dayta. Lagit di kayat namit ti pumasya. Kayat na dayjay, ibagak to ken ko ana. Sige. Isigurado ma. Taimbagak ngamin katatatang. Ngayon ton umay alawas. Iso amang namnama dagi jayon. Sure, Rudy. Mayata kiti dahi nga imbagam pilang. Umahayak man mo't nga rod makipasyari dyan da Rudy. Intun umay alawas ha, siguraduam nga awan papanam. Wen ka di. Anya laki di na ya. Hay, nakaragrang saka, friend. Kamuudyanan na, katyam amunak mitlaangan ni Rudy iti ama kan iti kabsat na. Eh di sana all. Iso anas kan anapintasak, kan mayat ti outfit ko no mapantayo ijay balayda. Anya? Wala, tapno mat presentable anya lakit din aya. Naimbagnal daw yo. Selyagayam tinagan ko. Manong ko ni Manong Rudy. Kasta ka di? Naimbag mat nga oras mo, ay isugayam ni Abigail, tigayam ko. Hi, Celia. Hello? Ala agtugaw kayo bii, tadanda ni malutong tilutlutuan mi kini Manong Rudy. Dito tayo na mamigat. Umay matla ang jidwa nga antimi inton madamdama. Kaya't nakakanumot ang maam-am mo. Ha? Kasta ka di? Wan, ngam nagsisingpat na gijay. Di ka madanagan. Ala, mangan tayo. Ipabalayo lang ta ha. Uwan, Rudy. Ay na, nagmayat laki din timangan. Nagnanamot na ito'y tuyo, alinutong Celia. Kasta aya? Ay, nagngina day ta atuyo, iso ang nagnanamat. Ginatang ko di palengke di kalman. Ato lakit di ti kanek no kastilaan. Ay na, agkamat akit din. Nagmayat timangan ko na tumat. Ha? Pilang? Angat kong kuam? Ha? Apay? Anya day taramidam. At tintinidur ka magkatuyo da ito sida. Unay ka. Si kakit dimit, mangan kalataman. Anya laki din pilang. Kundi tininturok ka manin ako na akon. Ijay gayam ruar ti ayan ti si Aryo. Wan manang, ano san yung timapan umisbo ijeruar? Tamar aramid pa'y lang amin di si Army dito'y unag. Kasta ka di, ala, ano saklaangan ti saan nga umisbo? Anya? Idanon ko laangan ti isbuk aging ga ije balay mi. Amangan nga min numapit na kanday ti shoes ko. Sapay ka barbaro. What? Nangina nga min ti pinanggatang ko daytoy. Ribo. Ay, anyamat ang di kayan ayat ni Manong Rudy. Tuyo ti si daan, kundi tinidormat. Wun nga rar. Nadlaw ko matlaang dayta. Bak na nga ta ti pamilyada. Siguro takas jay matistan na. Aglang-lang nga abak lang. Adon tinakasahok anangan ababak nang. Ngam saan akas jay ti style da. At tuyo ti si daan, ngam agtinidor? Anya,
Sa bali mo ti style na dayjay apilang ah. Sapay na mangankat na ka nga, to jay kikit na. Ewan nga ras. Ay, sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Saan nga agim babak nang tanarigatan? Apay matakas jetim pakita, may dinawan tayo. Sika. Ha? Ay naaber, saan kumakas jeti pakpakita? Tuyo ti si daan, yung kundi tinitul kakitin. Si kakit dimot, friend. Apay akas jetim pakita. Tap nga ibaga ti pamilya ni Rudy, ang nagtaod kay dinabak na nga pamilya, kasta ka di. Ha? Nasaysayat mo't laeng, nung ipakita ti kinapudno. Ngam ti ilimliman, wala pampamarang kabak nang, tanakababain. Inayan ito. Ay, Kasano lang, may sudan tumat ti mapanidya malayo, nakababa ina pirmi ah. anya. Saan man na panaguyaw? Ngam ikumpara man ti balay kan estado ti biyagda kata kayo. Ay, hanya laki ni na ya. Adaman madamag ko, Manong Rudy. Ah, anya na ita? Apay, bak nang ayati pamilya daman ng pilang. Ha? Apa na sa ludsod mo na ita, ading ko? Kunak takas labak nang mag-idiim may diti balay. Di na pa'y kaya ti rumor ang mapan umisbo jay CR. Tama di na kano mapitakan jay sapatos na. Ay, nalaki din. Anya? Imbaga na ti kastaring ha? Katuan. Nakuna na ngamin ang makais-isbo ka no. Iso ako nak. Anusan na ti mapan umisbo jay CR ijerwar. Ta saan pa'y analpas ti CR dito'y unag. Ngam sa bali mo ti sungbat na. Anya? Kuna na kanyak, nga isang but na lata kanon ti isbo na aging nga iti balayda. Ta ang mga numapitakan tinginginaan a sapatos na. Agasam man. Anya? Iso apa nagkunak, katbak nang da. Ay, swertim nga rod. Nukas ta, manong. Apay, pudno ka day ti agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, pilang. Ha? Anya day tanti? Chismis manen nga. Tininidor mo ka no, tituyo idinapan kayo, ijay balay ti kayan ayat mau. Anya? Ay, si kakit dimot pilang. Apay akas jay timpakitam. Kasanon nga ay no isudamot ti umay ijay balay yo. Di nakababain. Kwa? Imbagampay ka no, adi mo kayat ti mapanag CR ijerwar. Tama nga numapitakan ti kabarbaro a sapatos mo. Ay, una yan. Agasam man. Anya? Sana nasaya at ti agpampamarang abak ng pilang. Si kamanlat na damag ko anang tinidor iti tuyo. Ay, nakababain day tang aramid. Nang runa no isudamot ti umay, kat makita da nga awanan kamot gayang. Oh, apa akas ta ti langam? Kung saan ka amatagtagare? Kwa, Abda ka di pare ko? kwa. Pasensya ka kuman ay, idi na minsan anapanan mi ije balayo. Anya? Apay? Amok asan anasaya at tinaipakitak ijay. Nakunak ngamin iti kabsat mo, ajak kaya ti rumor amapan ijay CR. Taamangan numapitakan ti syus ko. Naamiris ko ang nakababain. Anya? Kun mababainak iti impakitak idi madama tayo amang mangan. Tininidor ko matin dito yung maimpasango ti kabsat mo. Awan day jay, siga akit di mo. Mababainak ita, promise. Huwag kaya. Siyak mamut ipasyar mo, jay ayan nyo. Ah? Ay saan? Saan? Pangasim. Saan pa nga ita, Rudy?
parikot mo. Apay akas na dilangam. Ay, parikot ko nga rin may sa kliyente. Sana nagbaybayad iti mano alawas. No, anya nga tati aramidag. Sapay, sana makontak. Anya? Ay nagloko mo no asino ray ta a client? Imutang iti dakal. Sakas titi aramidan na. Nungay padasam amapan iji balayda. Iso nga rin ti pampanunutan. Inton bigat, mapanak man. Anya nga oras ka nga ta amapan? Oray alas 10 siguro iti agsapa. Mala, di ka madanagan takaduan ka. Ah, sige man. Tapno at dakadwa. Anya nagan ti client mo aya friend? Pilang tinagan na, friend. Anya? Pilang tinagan na? Wen, apay, adam amom ngagnagan iti pilang? Ay, mabait lang. Pilang ngamin tinagan di kaayan-ayat ni Manong kung agraraman. Ay, amangan kit dimot ni suday ta. Kitag man ti picture na. Dahito man ni. Ay, small world at talaga. Day tamot dyan na pan ijay balay mi at ininidor na tituyo nga impasangok katakwada. Anya? Ay, na yan. Among ti balay da? Ay, amok. Asidagta ni Jayanda. Sapel ako matadda amadanon ta. Sigurado amas daw da jay nung makita na ka. Ha? Celia? Oh, apay amas daaw ka. Nakakita ka niya. Apay nga da ka dito eh. Friend ko nga min ni Leo. Ti kolektor itinagutangam a lending company. Dito yung gahan ti balayo. Oh, kasano ngay madam? Ay na, jak mailadawan man tiriknak ita. No makakatawa ang, wano maasyanak kan ka, manang pilang. Anya? Jak lang amin ekspektaran, akas to'y ti pagpagyanam. Idin to ta idiimay ka iji balay mi, tininidor mo dito yung ngayon pasangok kada kayo. Imbagampay, adi mo kaya tirumuar ama pan umisbo. Taama nga numapitakan ti shoes mo. Nang pasig maggayam apitak dito arubayan nyo. Anya? Ay, anya lakit din aya. Nagsingpat ti kabsat ko. Jak lakit ti kayat ang makaasawa iti kaskan ka. Naglaing ka nga agpamarang. Kundi tinidor ka iti toyo, ngam kastoy kayo matgayam. Kuha. Ala, agbayad kay ti utang mo. Kundi palastog ka iti shoes mo, aribo ti bayad na. Ngam awan mo't gan ti pagbayad mo iti utang mo. Ay, awanan. Talaga alinipat na ko ni Rudy, friend. Ha? Mas tao ka pa ilaan? Ay, una yan ti kastoy. Layta, adal layta ken ka asan arumbeng nagpampamarang ka abak nang. Sa di naman ti papanan ken pakadandanunam. Mawata ang pilang. Ay, marunaw akong itibain ko. Naamiris kong nagitibidot ko. Namiris mo na. Ngam saan na may sublit sigot atalit ni Rudy ken ka. Sinayang mulaan tinakasingsing pa talalaki. Kapula ang itik kinapangas mo. Nga awan mo ti ipangpangas mo. Anya laki din ngaming. Isong agbalbaliw kan pilang. Tapno adda gunggo na day ta kunkundit na panagamiris mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hoy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldokan ken ni beloved Meta? Ay, sakakit di mo't mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang iti asin kan bugkoong. Oh, better than nothing.
Iso nga tultuloy malata, ti pa nagre-reels mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa'y. Wan nga rod, Mare. Iso na lang, tanagrigat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, sigagit din man. Nagmayatupay dagiti content mo. Uray niya't ipopos mo, katadalat ta views mo. Gaputa mo ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y, Mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kang kuana. Iso nga itultuloy ko latama ti agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo latama ti panag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mo ti agsweldo iti dollars. Wen Mare, itultuloy ko at talaga sa anak ama pukawan itinamnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata, Mare. Apay, Mare. Saludsudan ka la kuma, nupod no tinadamag ko. Nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mo ti followers ko. Iso abasit madlaang ti views ko Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa'y ka nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata Aywan, Mare. Ituloy ko talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo kasken ka. Mabisina kon Minda. Kunaklakit din nung nakaluto kan. Ah? Ay, kwa, mabiit lang lakay. Ina ko agluto. Anya? Alaunan, ngam agluto ka pa ilang. Anyat inaramid mo ya. Uray siya, mabisinak mo tan. Saan anak kaluto ni Nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya? Hay, da kayo nga agama. Di man dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. Nagadulkat nga ibagbagam nito Minda. Kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang nga, takuray saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarit na tibisin mo, gaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo Minda. Unay na. Naglataw ka lang aro din na nagluto. Sakit ka stipay, anak say. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na yan. Natang lang aro din tisidan. Nakset pay. Anya lakit di mo tan. Ay, ultimo sabaw. Nakapabgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinlutok. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kiday. Anya? Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya, magkan matimplam iti husto ti lutlutwam. No day tamot la silpon mo ti mulmulagatam, kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manan nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya ayang amin ti bibiyang mo. Kayat ko nga rod mati agpost. Tapno makasweldo akaskin ni Ana. Anya lakit din aya. Ala, ilako anak man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha?
Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na, gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambanog ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan pa nakaluto? Nagladaw lang arudo ngagluto. Naksitpay. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, na yan. Ala, mabait lang talag tigat-gatangam. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa madpuditipisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayjay tumo lang amin agrirels ti kukwaon nansa. Wala na. Iso nga awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Ngapiti panagre-reels na. Ay, na yan. Ay, bagbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agrirels ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan Anya lakit din aya. Sumangsungod ka pa ilaham, agkat katawa ka matpagdating. Uray akla na bisina na nagdangag iti apa na kitagasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Danton ken Mindaan, nagpigsa tingiwat da, mang mga gidya kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Kaya nagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabispisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kat saan pa yung nakaluto. Ay, na yan aminda. Jak manamoy iti daya ako marita. Uray ko mga grills Ngam una-una ko mamadlata di aga si kaso iya balay da. At titibasit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katasti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo Tapno agtultuloy mo't kagswil-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maornong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isubli dagiti container Mabuy-buyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman ang Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kaslaki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na babae. Saan pa'y anangiranod mo? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot-mot na day nga ana. Kunamlano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Hay, isulaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Ay niya lakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, sino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam lano iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas may dagiti content na. Apay, kasta man ti bagbagam king kwa na. Apay, adabasol na king ka. Ay na, basta. Nagimot daya babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko Talaga asaan ang makaraman daya babae.
Taro pa na. Nya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag at talaga. Diya ka muna niya dahil kay bagbagang. Ika man lang aglutom. Saan ka asao dita? Makarengreng. Ay na, Mare. Nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Kaapay? Awan mo tibasol ko kan kuana ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan nga daw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinagam na kanya? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat ain dun sa maruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Ang nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsenda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kita eh. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga oras yun ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo at talaga nga agama. Di da kayong tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastoy abiyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras eh. Yung saan ka pa alakaluto? Anya kapatan, dahil tuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum at talaga. Imbes at tulungan nak, paayan nakmat, gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din ammo. Hindi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan din naglabas nga maging gayta. Awan pa na swildom dita reels. Anya? O na inti kasta, biyag ko na malang. Tunggal agawid na tahawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad malang ti sabaw na. Ha? No di ka makauray, saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko di pa nagap-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo ngay kuma. Anya? Ay, nagtansitan. Awan bibiyang mo kunak manan. Kanayon kumat ngamin amangag at di pa nagre-reels mo at di pag-uungtan nila kay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmeten agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem anakaim imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamot gayam ko Mariminda. Kumusta ngay? Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Uray agsweldo
Saan ka ang mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma ak aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit la ang abanad dayjay. Isukit din di pagsaksakitan tinakam mo? Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim, nagimot ka. No siyak tumat ti agsweldo, awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Uwan ka na warod. Lumakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano ama iranod? Kat anya ngay ngarod nana. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ado ti dakas ngay bagbagana. Bayan yan nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga, nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinang ibagay tinay tanana na yan aya. Katuan mat. Ure man no idanon mo kan ko anatapod no mat. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni Lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag ka raw. Tawan pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. Saan pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo jel lalabaan na. Wan nga ron tatang. Jay tumat ag video der anamiden na. Nga uray saan pa'y anakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lulam kasalakas jay. Maasikaso na kaanaimbag ni Lulam. Ala, daras ang tagunay. What's the matter? Abay ngay, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basama kan ka? Ay, mare, awan dagiti agamag. Pinanawan da kaun. Aniya? Nagawid na ni Jay lugar danton. Inala dami na kawasda. Ay! Atay taminda. Gabo, iti karirils mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawandagan dagiti agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa na grills. Iso na lang, Tauna am kumamat nga si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan ladam mo kan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi din ayan. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan nagiti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Katkanak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa idi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan nakapulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunaklaang day kay mare. Alamot tan Ay na, pasensya kan ko mare. Ngam awan maipautang ko kan ka. Ita nga awan dagiti agamam, ipapaysamon ti agreels ta awanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa'y ti asawa pinanawan da.
Gapo iti kari-reels mo. Saan mo't gawin ang maipari ti ag-reels? Lakit di unaan ti pamilya nga si Kaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Hey, una yan, Minda. Isimpaman nga min, di ta pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga main. Nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.